Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Y aquí estamos de nuevo con Final Fantasy XVI, aquí con Clive, en la guarida. Y por lo que veo tenemos aquí una misión secundaria que realizar, ¿eh? ¿Cómo vamos allí? A ver. Joder, no está lejitos esto ni nada. I hear there's trouble in Rosaria. I think it's all right to touch him. Those men didn't hurt Martha, did they? Este pobrecillo me da esta penita. Mira aquí todo. ¿Qué haces aquí todo? Vale, me alegra saber que has podido reencontrarte con tu chocobo. Alma Blanca es un buen nombre, pero estoy seguro de que se alegra mucho más cuando la llamas Ambrosia. Una vez me contaste que te salvó aquella noche en el pórtico del Fénix. ¿Quién iba a imaginarse que tantos años después seguiría pasando sus días protegiendo a los demás? Hay cosas que no cambian con el tiempo, ¿verdad, Clive? Es verdad, no me acordaba que teníamos a Alma Blanca. Ambrosia. Pues no sé qué es mejor, ¿eh? Alma Blanca o Ambrosia, ¿eh? Sí, pero no tengo nada más. ¿Ah, sí? Sí, hay anteojeras hechas a medida para el chocobo de Clive, Ambrosia. Tras su trágica separación, la fiel montura siguió sirviendo al pueblo de Rosaria, defendiéndolo de brigantes que infestan los caminos. Estas gloriosas hazañas le valieron el nombre de Alma Blanca, la heroína emplumada del antiguo ducado. Fue un mercader que Ambrosia salvó quien le entregó estos arreos a Clive como muestra de agradecimiento. Y ya no tengo nada más, ¿no? Vale, ¿y cómo bajo? Pues no tengo ni idea, ¿eh? Por aquí no. Por aquí no es. Por aquí. Por ahí será. Aquí no tengo nada, ¿no? Clive. What's that for you, dear? Anything else? Anything else? No, nothing. Joder, pero ¿dónde coño está esta cosa? Did you come through the forge today? Lejos no, lo siguiente, tío. Joder. Yo creo que más lejos no puede estar, ¿eh? Es que yo creo que no habían ido aquí. Madre mía. Won't be long now, Martel. See, I was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martel's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. Claro. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martel apples, they're called.
in honour of her memory. You hear that, Martel? Today's finally the day. Vale. ¿Y cómo voy ahí? It's not If you're worried about our supplies, we've plenty. Karen see to that. You two look like you could use something to eat. Here. Courtesy of Martel. Clive, ¿puedes dejar de ser guapo? Martel. Tanto. Now, Cada where vez have I estás más heard that guapo, name tío. before? Weren't she the girl from the Furrows? Course she was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait, These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid. A gift from the backyard. For your service. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab 'em right from the branch, make Martel livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martels, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's Madre mía, otra vez tengo regards. que ir para allá. Without a ship to carry you there, Drake's breath might as well be on the moon. Aquí no. Them old apples were. I hear there's trouble in Rosaria. A ver si me acuerdo por aquí. Did you come through the forge today?
Cursebreakers sent their thanks. And their compliments. They were clearly very fond of Martel. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Muy bien. Vale, pues venga. Ahora ya habrá que continuar con la historia, ¿no? ¿Y aquí qué hay? Uf. Vale, pues ya está. Podemos irnos. Podemos irnos, ¿no? Tengo 514. Ah, mira, este lo quería hacer. Este también. Este no. Este mola, ¿eh? Y este... Es que no sé, porque este está chulo, pero no me acaba de... Bueno. Esto no me gusta nada. Este está súper guay. Vale, voy a coger este. Y la próxima vez si puedo hacer esto. Esto también está bien. Bueno, venga. Uy, lo he quitado. Vale, nos tenemos que ir aquí. Sur de Rosario. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides,
He has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. Lazos de sangre. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? Acantilado More gañido than de alcohol. likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. A ver, que yo quiero ver lo que tenemos por aquí, ¿eh? Vale. ¿Puedo cogeros esto, bichitos? No os enfadáis, ¿no? Es que no os quiero atacar a vosotros, la verdad. ¿Ves? Estas putas plantas, pues no me importa. ¿Dónde está? Vale. Y por aquí hay algo interesante, porque esto es muy grande, ¿eh? Y es por aquí lo de la historia, tío. Pero quiero mirar un poquito. A ver, que me da pena el pobre pájaro, en verdad, tío. Pero ves, es que te dan puntos estos hijos de... ¿eh? Vale, hemos ido al principio de todo, ¿eh?
Es verdad que tenemos Ambrosia. La verdad que a mí me gustaba más el sistema de combate de Final Fantasy VII Remake. Está súper guay porque también lo hacías a tiempo real, pero podías llevar a todos los personajes, tío. No sé, me gustaba más. Es que no me mola que no puedas llevar a Jill. Me encantaría llevar a Jill, no sé. Es que es Final Fantasy. Final Fantasy siempre ha sido así. No me refiero a turnos. Uy, esta cosa. Pero sí a... ¿no? A como Final Fantasy VII Remake yo creo que estaba súper guay. A ver, este es chungo de matar, o sea que me... Me sale más a cuenta matar a los pajarracos verdes, que me dan los mismos puntos y casi no hago nada. La verdad. No, yo no quiero este. Ya. A ver, es que hay que luchar un poquito porque si no nos liamos. Tenemos que recargar fuerzas.
Y aquí no tengo nada. Aquí tiene que haber algo escondido. ¿Qué es esto? Pues no puedo verlo. Pero esto es algo, ¿eh? Pero no puedo leerlo aún. A lo mejor me estoy adelantando a los acontecimientos. Ahí ya he ido. A ver, ahí qué hay. Time to fight. Time to fight. Mira, ¿ves? Estos... ha mandado solo 6. ¿Ves? Este pajarraco... Ahora vienen esos a ayudarlo. Esos no quiero matarlos. Es que me dan mucha pena, pero es que dan muchos puntos, tío. Es que dan puntazos, tío. Muchos. Y es ficticio, no son reales. ¿Ves? Y además ellos me atacan, ¿eh? Pobre animal, tío. Es que me sale... Me duele mucho, tío, hacerles pupa. Pobres chocobitos. Ay, qué lástima, tío. Dios. Por favor, Square Enix, no volváis a poner chocobos para matar, ¿eh? Y encima que den muchos puntos. Es una petición para la gente sensible. Por favor. Que da mucha pena, tío. Poner a bestias, pero no me pongáis chocobos, por Dios. A matarlos. A ver, no hay nada más por aquí. Ya sé que es por ahí. No, pues venga, vámonos. Por cierto, voy a cambiar una cosa. Que no me acaba de... Es que el tornado no me acaba de... ¿eh? Voy a poner este. ¿Y cuántos tengo de...? 400. Quiero mejorar este. Oh, este también mola. Este también. Vale, este es el próximo. Tengo que luchar contra algo. No hay nada, tío, para luchar. ¿Solo chocobos? ¿Esos están vivos o muertos?
Ah, están bien. Perdón. Ah, me falta algo. Me falta la muerte de un chocobo, tío. Venga, ahora sí. No, este no era. ¿O sí? Sí. Vale, ¿y qué pasa cuando está dominada? Es que eso no lo entiendo. Pero cambia algo. No sé. Bueno, la próxima me voy para este. Y luego ya vienen estos, tío. Qué tela. Y ese también me mola, ¿eh? ¿Y este qué? Ah, claro, también mola. Pues vámonos. Ahora sí. Lo que yo quiero saber lo que es la diferencia de aprendida y dominada, tío. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Quiero mirarlo un momento, ¿eh? A ver si me sale, ¿eh? Ah, vale. A ver. La severidad se puede mejorar o dominar. Cuando una habilidad se mejora, por norma general se mejora el daño que hace. Añade nuevos ataques. Vale. Como impulso igneo son únicas de cada icon. Es decir, aunque las domines, no podrás equiparlas en otro. Vale. 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 Dominar es mejor. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! I think we're loyalists. Jill, look. Buah. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all, for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? All right, Amber. I heard you the first time. You're a long way from home, aren't you?
Pues, Into the roads now. el río. Que sí, que ya lo sé. There was a time my husband might have stood up to those men. Though back then, he wouldn't have needed to. ¿Y ese perrunche? We're going hunting for outlaws. How'd you like that, boy? Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There've been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100 full legions? 100? I heard it were 1,000. Word is, Port Isolde's closed their gates to all but the highborn, and now a great camp sprung up along the walls. What did those knights want, Father? Que sí, que ya voy. Solo estoy mirando un poquito todo. Esto no lo hemos mirado que decía. Run along now, before one of the boys starts thinking you're something you're not. You seen them, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think they was the Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? Sí, yo diría que sí. But we need to find out. Yo diría que sí. Two more left to join the garrison. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another Eastpool. Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats.
the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Aquí ya no hay nada más, no lo hemos mirado todo, ¿no? What did those knights want, Father? That's a fair old story. Ya no hay nada más. Look around you. We cannot afford to lose any more than we already have. Vale, nos vamos. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. ¿Directos al cubil de una bestia? ¿En serio? Buah, ¿qué coño es eso, tío? ¿Que brilla? ¿Qué coño es eso? Eso tiene unas pintas muy heavies, ¿no? Ever since the apology tree, Acá hay muchos. echoes. What do you think is waiting there? The mother crystals collapse? You're not going to like it. Over here! To me, boy. Uy, 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 que me voy a morir. Over here! Me parece que me voy a ir a comprar vida, ¿eh? Aunque estamos aquí, no estamos muy lejos. Y me la voy a poner, ¿eh? ¡Ay! Que estoy yendo al revés, tío. Espera, iremos más rápido así. Me he flipado. Sí, pero no tengo ganas. Vamos, vamos, vamos. La música me recuerda tanto a Final Fantasy 8.
A ver, ¿no me puedo poner vida? ¿En serio? I ain't got much, but what's mine is yours, for a price. There you are. Much obliged. I suppose we won't be seeing you again. Vale, ahora sí que ya nos vamos. Porque se me pone... No se me ha llenado la barra. Uf, más de estos, tío. All yours, Torgal. Get him. Pues tampoco me dan tantos puntos, ¿eh? ¿Más? This one. Over here. Es por aquí, ¿no? ¿Y aquí qué hay? Hay gente. Guarda oscuro, tío. ¿Qué tenemos que luchar contra estos mojigatos o no? More of my mother's men. ¿Los matamos? Voy a matarlos. Nice try. This one. Pues ya está. Un dragonazo. ¿Y esto qué coño es? ¿Eso qué coño, tío? ¡Hostia! ¡Hijo de puta! A ver. Este. I'm hurt, Torgal.
A ver, que no quiero esto, tío. ¿Pero esto qué coño? ¿Qué coño era esto? ¿Y qué me ha dado esto? ¿Qué panda me hallo? Madre mía, no sé lo que era eso, tío. Hay un montonazo de estos. Over here! ¡Garuda! Garuda. Digo, ahora no sé si me voy al revés o no. Buah, más gilipollas de estos. Company. Matanza de Texas, tío. Guau. Gilipollas. Guau. Me voy a morir, ¿eh? Vale, tenemos que bajar por aquí. No me dejo nada, ¿no? ¡Garuda! Me hace gracia cuando dice eso. Garuda. Aquí no hay nada. Ah, pues sí, eso es lo... Ah, vale, que se podía bajar por aquí.
Buf. Blood, Clive. And still wet. Uy, todo gol. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. Interrogation. Dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. Vale, vamos a dejarlo aquí, chicos, y continuaremos en el próximo capítulo. Continuamos. Bueno, voy a cortar y sigo, ¿vale? Nos vemos, hasta luego.